racine des dents. Si arqueáis la lengua hacia arriba, hacia la raíz de los dientes, probad de arquearla. Essayez de la mettre, Crea tensión en la garganta. ça crée de la tension dans la gorge. Du dessus, arriba. Y al crear tensión en la garganta, me sube el fuego. Et donc ça fait monter le feu. Si on met la langue à la racine des dents supérieures. Deja la lengua natural y reposará en la raíz de los dientes de arriba. Voilà. Et donc il faut laisser la langue naturelle et finalement elle se positionnera d'elle-même à la racine des dents supérieures. Plana, ya reposa arriba. Voilà. Plate et finalement, après quand on Y sin tensión en la garganta. et surtout sans tension dans la gorge. Si notáis durante la práctica que se seca la garganta, ¿lo habéis notado algunos? Si vous avez senti que la gorge était sèche, si ça s'est passé pour Si quelqu'un, se seca la garganta es porque el fuego del corazón está demasiado arriba voilà, c'est parce, y el fuego seca la garganta. que le feu du cœur est trop fort et c'est lui qui sèche la Por gorge. eso hablábamos antes de meditar en la raíz, en la morada de la perla, como si el corazón latiese dentro. Voilà, c'est pour ça qu'avant de pratiquer, on travaille sur la culture de la perle pour mouiller, para mojar, non? Para bajar el fuego. Pour Con la baisser mente le feu à pongo el l'intérieur. pulso y es como si el corazón estuviese aquí abajo. Voilà, c'est comme baisser, comme si le cœur était El diafragma se relaja, dans le bas-ventre. las glándulas salivares se activan y la lengua reposa de forma natural. Voilà, la langue repose de forme naturelle, les glandes salivaires. Sobre la práctica del árbol también había alguna pregunta. Une question sur la pratique de l'arbre. Es la primera práctica que cuando yo practicaba estilo Chen, el maestro, como vivía en casa, no tenía otra cosa que hacer que ponerme media hora todos los días así sin subir ni un ápice. Donc il est passé par là pendant une demi-heure. Le maître Fang lui demandait de se positionner dans la posture de l'arbre 30 minutes sans bouger. No, el primer maestro. No, otro maestro, Non, ¿eh? le premier maître, pardon, El estilo Chen. du style Chen. Estilo Chen, Hao y Chao Pao. Y entonces cansa bastante. Si no te relajas bien en esta postura, luego he tenido alumnos que han venido con arritmias. Donc si jamais on ne se relâche pas bien dans cette posture, il a des élèves qui sont venus avec des problèmes d'arythmie cardiaque. Porque al estar mucho tiempo aquí, a veces la tensión de los brazos, si no sabes relajar bien, genera mucha tensión en el pecho. Voilà. Si on ne sait pas vraiment bien relâcher la tension dans les bras, ça peut générer de la tension dans la poitrine. Cuando ya eres más avanzado, que sabes relajar bien el cuerpo, puedes estar ahí bastante tiempo, puedes estar horas. Après, quand on a vraiment la pratique et qu'on est capable de bien se relâcher, oui, on peut rester longtemps dans cette position. Pero si probáis, poned las manos, Si vous essayez de mettre les mains doblad las rodillas, en pliant les genoux, meter el sacro, bien mettre le sacrum à sube un l'intérieur. poco, demasiado forzado. Ahí es más cómodo, ¿verdad? Busca siempre la comodidad. ¿Notáis que el pecho está un poco tenso? Vous sentez que la poitrine est un peu tendue, Los hombros, si estuvieseis ahí media hora, cansarían un poco. les épaules. Por lo tanto, ¿por qué no empiezo aquí? Donc on peut très bien commencer tout à fait en bas, Como cogiendo una sandía. comme si on attrapait une pastèque. Y notaréis enseguida que las manos se llenan de chi, ¿verdad? Et les mains, vous sentez qu'elles se remplissent de chi, Y hay un pulso. qu'il y a une pulsation. Y entonces el chi sale de la mano derecha entrando por la izquierda Et le chi sort de la main droite et entre par la main gauche, y sube por el brazo. monte par le bras gauche. Como el torrente sanguíneo pasa por el corazón Voilà, comme un courant sanguin, il passe par le cœur, y baja luego por el lado derecho, il passe par le côté droit, creando una órbita entre los brazos y el corazón y los pulmones, el pecho. créant comme une orbite entre les organes, le cœur, la poitrine. A la misma vez que por la izquierda, por la pierna izquierda, sube una corriente de la tierra Et donc du pied gauche monte un courant y aussi pasa de por chi la cadera y cruzando el tantien qui passe par la caldera, la hanche, passe par le ventre, baja por la pierna derecha redescend par la jambe droite. y hace una órbita por la tierra a la otra pierna, generando una órbita en las piernas, Donc on génère une orbite entre les deux jambes otra en los brazos, pasando por el pecho. et donc une autre orbite qui passe ici entre les bras. Y si me balanceo adelante y atrás, hay una corriente que sube por el dumai y baja por el renmai, Y una órbita en el tronco. Si je me balance un peu d'avant en Natural. arrière, il y a une troisième orbite naturelle qui se met en place au travers des deux méridiens. On a Trabajo. trois orbites, Trabajo tres corrientes,
trois Los courants. pies no están muy abiertos para que el cuellín no pierda energía. Voilà. Donc, Cerrado un poco. se fermer un peu pour pas que l'énergie s'échappe par le point. Recordar la postura. Pies juntos, 1 y 2. Uchichón. Pies juntos, 1, 2. 1, 2. Correcto. Y cojo la bola. Y ahí trabajo 3 órbitas. Cuando el chi se está haciendo fuerte, le puedo subir un poco más. Voilà. Et une fois que le chi est devenu un peu plus fort, là, je peux monter un petit peu. Cuando ya me relajo muy bien, pues subo un poco más. Quand je sais me relâcher davantage, je peux. Las muñecas se tienen que relajar y los dedos se aflojan. Voilà, il faut relâcher les poignets et les doigts. Y caen, como si fuesen dátiles en una palmera. Comme si c'était des dattes qui tombaient d'un palmier. Mejor ahora. El chi circula mejor. Ça circule mieux si vous. Y cuando relâchez. quiero trabajar aquí arriba, bajo los codos. Quand je travaille comme ça en hauteur, je baisse les coudes. Y genero esta potencia para trabajar luego bien el pom. Je génère cette force pour pouvoir bien travailler le palme. Lo voy progresivamente. Si noto tensión, volveré a bajar. Voilà. Si je note une tension, je relâche tout de suite. Me interesa que circule el chi, no tensar el cuerpo. Voilà. Ce qui vraiment est important, c'est de faire circuler le chi et pas de tendre son corps. Si el cuerpo se tensa, el chi se bloquea. Si hay problema de arritmia, mejor no trabajar aquí arriba. Voilà. Si jamais vous avez des problèmes d'arythmie cardiaque, il vaut mieux ne pas travailler ici. Trabajar aquí abajo mejor, Voilà, en bas. perfectamente. Y dejar que el chi circule, armoniza el corazón y el pulmón, el sol y la luna, armoniza la órbita entre la Tierra y el Tantien, y armoniza un movimiento espontáneo, sin forzar, ¿eh? Todo es natural, tiene que sentir que esas corrientes se hacen solas. Voilà, c'est vraiment important de ne pas forcer, de sentir que progressivement les orbites se mettent en place Y estás abriendo todos los canales et on ouvre tous les canaux a través de énergétiques los chaos, los puntos de apertura. à travers le chao, donc les points d'ouverture, d'entrée et sortie. Cuando todos los chaos, el Tantien empieza a vibrar y armoniza todos los chaos en una única vibración, empieza todo el chi a desbordarse por las membranas, por el tejido conjuntivo. Voilà, donc quand le chi, le tantien se met à résonner avec tous ces chao, c'est une énergie qui circule au travers de toutes les membranes. Donc 9 points énergétiques sur le tronc, Una vibración interior. par une vibration donc intérieure du tantien qui vibre. Cuando meditamos y estamos buscando fuera lo que llevamos dentro. Quand on médite, on cherche quelquefois à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Estamos buscando el conocimiento interior, el ser, la naturaleza intrínseca de la mente. Voilà, nous cherchons l'être, la nature intrinsèque de l'être humain. ¿Cuándo aparecerá? Quand est-ce qu'elle apparaîtra? Cuando vibremos en sintonía, sin dualidad. Quand nous vivrons en symbiose, sans dualité. Porque las partículas del universo, todos los átomos en vibración provocan un om. La voz de Dios es el om. Parce que toutes ces particules en vibration dans l'univers provoquent le om. Pero nosotros no estamos vibrando en la sintonía de esa vibración atómica. Voilà, nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément en train de vibrer en syntonie avec cette vibration. Para la dualidad de la mente. Parce que nous avons cette perturbation du mental. Pero si entrásemos en sintonía de vibración, las glándulas empezasen a sintonizar y entramos en una vibración, pasaría como con el dial de la radio, que buscando la frecuencia entra y conecta. Donc si on réussit cette vibration, les glandes aussi vont entrer en vibration et c'est comme le bouton de la radio où on cherche une fréquence et à un moment donné on tombe sur la radio que l'on cherche. Y voilà, se hizo la luz. Voilà, c'est comme ça que se fait la lumière. La luz significa despertarse, despertarse de la ignorancia. La lumière signifie se réveiller de l'ignorance. Maravilloso. Así que vamos a vibrar. Voilà, nous allons vibrer. ¿Quién sabe?